हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की उर्दू सबक नंबर 3 अखलाक हुस्ना। सवाल नंबर 1 है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी कुरान मजीद की थी। दुरुस्त जवाब है अमली तफसीर। फिदक के रईस ने गल्ला भेजा। दुरुस्त जवाब है 4 ऊँटों पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा जिसका पड़ोसी उसकी डैश से बचा हुआ ना हो। दुरुस्त जवाब है शरारतों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल का मेवा सबसे पहले अता फरमाते। दुरुस्त जवाब है कम उम्र बच्चे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का अरसा लड़ाइयों में बसर हुआ। दुरुस्त जवाब है 9 बरस। हज़रत डैश को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आने की खबर हुई तो वो बाग से जाकर खजूरों का एक खोशा तोड़ लाए। दुरुस्त जवाब है हज़रत अबू अयूब इंसारी। सवाल नंबर 2 है, सबक अखलाक हसना के मतन को मद्देनज़र रखते हुए सवालों के जवाब लिखें। किससे पूछा गया कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? इस सवाल का जवाब है हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। अगला सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के किस नौइयत के काम काज करने को आर नहीं समझते थे? इस सवाल का जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फटे कपड़े आप सी लेते, अपने फटे जूते को खुद गांठ लेते, बकरियों का दूध अपने हाथ से धोते। अगला सवाल है, खंदक खोदते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या काम अंजाम दिया? खंदक खोदने में सब मज़दूरों के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काम किया। इसका मतलब ये है कि आपने भी मज़दूरों के साथ मिलकर खंदक खोदी। अगला सवाल है, अगर किसी ऐसे शख्स का इंतकाल होता जिसके ज़िम्मे कर्ज़ होता और उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान मर जाए और अपने ज़िम्मे कर्ज़ छोड़ जाए तो मुझे इत्तला दो, मैं उसको अदा करूँगा, और वो जो तरका छोड़ जाए वो वारसों का हक़ है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। आखिरी सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों के बारे में कैसा सलूक रवा रखने का फरमान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा, खुदा की कसम वो मोमिन ना होगा। सहाबा ने पूछा, कौन या रसूलुल्लाह? आपने फरमाया, जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से बचा हुआ ना हो। इसका जवाब ये भी हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों के हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा तलकीन की है। आप ख़ुद भी पड़ोसियों का ख्याल रखते और दूसरों को भी अपने पड़ोसियों का ख्याल रखने की तलकीन की है। आपने यहाँ तक फरमाया कि वो शख्स मुसलमान ना होगा कि जिसकी वजह से उसका पड़ोसी परेशान हो। नीचे दी हुई तराकीब के मानी लिखें और उन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। पहला लफ्ज़ है हजूर अनवर। हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात कुरान की अमली तफसीर है। हुस्न इखलाक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न इखलाक के बहुत बड़े रुतबे पर हैं। दादो दहश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सखी, फयाज और दादो दहश वाले थे। मस्जिद नबवी। मस्जिद नबवी की ज़मीन 2 यतीम बच्चों से ख़रीदी गई थी। चेहरा मुबारक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक चाँद की तरह चमकदार था। अज़्मो इस्तक़लाल। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अज़्मो इस्तक़लाल का अज़ीम पैकर थे। सवाल नंबर 4 है, दिए हुए वाहिद अल्फाज के जमा लिखें। इखलाक, इखलाकियात। मौज़ा, मौज़ात। फरमान, फरामीन। रईस, रऊसा।
مسکین مساکین، سفارش سفارشات، جانثار جانثاراں، باغ باغات، اعلان اعلانات۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے ہوئے جمع الفاظ کے واحد بنائیں۔ ہچکیاں ہچکی، گناہ گاروں گناہ گار، انہم انہا، صحابہ صحابی، ازواج زوج یا زوجہ، وارثوں وارث، مسائل مسئلہ، کنگھیاں کنگھی، کھجوروں کھجور۔ سوال نمبر 6 ہے، نیچے دیے ہوئے نثر پارے کی تشریح کریں۔ تشریح سے پہلے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی لکھیں۔ تو یہ پیراگراف لکھا ہوا ہے۔ مصنف کا نام ہے سید سلمان ندوی، سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، مشکل الفاظ کے معنی ہیں مزاج مبارک، کا مطلب ہے بابرکت طبیعت، تکلف ظاہرداری بناوٹ، نعمتوں اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چیزوں، تن پروری بدن کو پالنا، آرام طلبی۔ اس کے بعد یہ اس پیراگراف کی تشریح لکھی گئی ہے، آپ اسے غور سے پڑھ لیں۔ اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا نثر پارے کی تشریح کی روشنی میں درج ذیل نثر پارے کی تشریح کریں اور مصنف کا نام اور سبق کا عنوان بھی دیں۔ مصنف کا نام ہے سید سلمان ندوی اور سبق کا عنوان ہے اخلاق حسنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ آپ کے گھر جو شخص بھی مہمان بن کر آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خاطر مدارت کرتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے پینے کا سامان زیادہ نہ ہوتا۔ ایسے میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا مہمان کو کھلا دیتے اور سارا گھر فاقہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر دیکھتے کہ مہمان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود کر لیتے تھے اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پھٹے کپڑے خود سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے گانٹھ لیتے اور بکریوں کا دودھ دھو لیتے۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا۔ اسی طرح جنگ خندق کے موقع پر جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کھدائی میں حصہ لیا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔